केन्दुझर जिलार अग्रणी स्वेच्छासेवी अनुष्ठान सद्भावना द्वारा परिचालित गोष्ठी बेतार केन्द्र रेडियो जुहार सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रणालय तथा कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत अटल वायु अद्भुत योजना उपर आधारित स्वतंत्र कार्यक्रम प्रसारण करा जाउछि। वरिष्ठ नागरिक मानकु सेमानक निमंते थिबा विभिन्न सरकारी योजना गुड़िक विषय रे अवगत कराइबा ए कार्यक्रमर मुख्य उद्देश्य। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରେଡିଓ ଜୁହାର ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତାମୂଳକ ନାଟକ, ଲୋକଗୀତ, ପାଲା, ନେରୋକାଷ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଲୋଚନା ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପ୍ଳବ କେଶରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋତାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଏହି ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବଳିଷ୍ଠ କରିଛି। ए कार्यक्रम माध्यम वरिष्ठ नागरिक मानकर सामाजिक न्याय, आत्मस्वाभिमान एवं सम्मान रक्षा करिबारे सहायक हेबो बोली जिल्लार बुद्धिजीवी महल रे बेस प्रशंसा साउंटिछि रेडियो जुहार टीम। ब्यूरो रिपोर्ट जे न्यूज।